Dear brothers and sisters, Halo saudara-saudariku, Dear friends, teman-teman terkasih. I'm glad that you tuned in. Senang saudara tersambung lagi And dengan this kami. question was about, Dan pertanyaan yang masuk adalah, what if we repeat our sins over and over again? bagaimana kalau kita masuk lagi dalam dosa yang sama berulang kali? And are we still saved? Apakah kita tetap selamat? Now, very important is this. Yang hal terpenting adalah, Are you going constantly to the blood of Jesus Christ? apakah saudara masuk terus-menerus melalui darah Yesus? If you forget to go to the blood, Kalau saudara lupa untuk and kembali you're pada not washed by darahnya the blood, dan tidak dibasuh oleh darahnya, the damages can hit you. kerusakan itu dapat menimpamu. That's why it says we hold Holy Communion. Karena itu kita dikatakan kita This is the problem with many churches today. bawa perjamuan kudus, dan ini masalahnya hari-hari Holding ini. Holy Communion, but people not repenting from their sin. Mengadakan perjamuan kudus, tapi mereka orang-orang tidak That's why bertobat. the Bible says some have gotten sick and died among you. Dan dikatakan di Alkitab akan ada yang sakit dan meninggal di antara So kamu. this time, especially in the coronavirus time, Dan di saat-saat ini, di saat ada coronavirus, don't play church. jangan bermain gereja, I saudara. don't want you to die before God's timing. Saya tidak mau saudara meninggal sebelum waktunya Tuhan. But if you have sin Tapi kalau saudara berdosa and you're not covered by the blood of dan Jesus, saudara tidak ditutup, dibungkus oleh the darah enemy Yesus, can rob and destruct your life. si iblis bisa merampas dan It's not menghancurkan God who hidupmu. do that. Bukan Tuhan yang melakukan itu. Now the question was, are we saved? Dan pertanyaannya lagi, apakah kita We selamat? cannot save ourselves. We are not good, and no man is good. Kita tidak bisa selamatkan diri sendiri. Kita tidak ada yang baik. Jesus said, even the one who hold 10 commandments, Yesus berkata, bahkan yang melakukan 10 The perintah rich man. Allah, si orang kaya, and he called Jesus good, and Jesus said, nobody is good, only God is good. orang kaya ini bilang Yesus baik. Oh, kata Yesus, tidak ada manusia yang See, baik, you hanya Tuhan need yang baik. God to renew us. Saudara, kita butuhkan Tuhan untuk We memperbaharui need kita. God in our life. Kita butuh Tuhan dalam We hidup need the kita. blood of Jesus to wash our sin away. Kita butuhkan darah Yesus untuk There's menyapu power dosa in kita. that blood. Ada There's kuasa dalam forgiveness in that darahnya. blood. Ada There's pengampunan dalam restoration in darahnya. that blood. Ada pemulihan dalam Now, if darahnya. you're sitting over and over again and you want to come out of Kalau that, saudara berdosa berulang kali dan mau keluar dari situ, I believe we're going to look up some scriptures. saya percaya kita akan lihat beberapa And ayat. I believe what it says in Philippians 2, verse 12 to 13. Saya percaya di dalam Filipi 2 ayatnya 12-13, That God works it out in you. Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam The Holy saudara. Spirit works it out in you. Roh Kudus akan mengerjakannya di But dalam today we're saudara. also going to go to John 14, verse 26. Dan saat ini kita akan juga melihat dalam If Yohanes God works 14 it ayat out, who 26. is God? Who is that Spirit? Here we see in John 14, verse 26. Let's Kalau read Tuhan that. yang mengerjakannya, siapakah dia yang mengerjakannya dalam kita? But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you remembrance all things that I said to you. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. See, He will help you. Jadi Tuhan akan He menolong. will teach you and He will strengthen you. Roh Kudus akan menguatkanmu dan Yes, there's a menyatakannya. battlefield between you and your flesh. Ya, ada peperangan antara saudara dan By daging connecting to saudara. God, or you're connecting to the world or your desires. Saudara mau tersambung dengan Tuhan atau tersambungnya dengan dunia dan And God keinginanmu. knows without the Holy Spirit, we could never be successful to break forth out of our flesh. Dan Tuhan tahu, tanpa Roh Kudus kita tidak akan sukses untuk mengalahkan kedagingan But kita. that's why Jesus says, I'll give you another comforter. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, aku akan memberimu seorang He will penghibur. strengthen you. He will help you. Dia akan menguatkan, He akan will point to menolongmu. me. He will point to my life that I gave on that cross. Dia akan menunjuk padaku pada hidup yang sudah kuberikan di atas kayu salib. And when you be renewed by the blood, Dan saat saudara and you diperbaharui walk by oleh faith, darahnya dan berjalan with the dengan Holy iman, Spirit strengthening you, dengan Roh Kudus yang my menguatkan, brothers and sisters, you're going to have new life. saudara-saudariku akan ada hidup You baru. become a child of God. Saudara akan menjadi anaknya And before Tuhan. you know it, God work it out in you that you don't want to do certain things. Tanpa sadar Tuhan melakukan Why? saudara saat saudara tidak mau Why? melakukan sesuatu. Because those certain things bring destruction in your life. Mengapa? Karena hal-hal itu akan membawa kerusakan dalam hidupmu. But as you obey God, Tapi saat saudara taati you Tuhan, find there's new life, saudara akan temukan hidup yang new baru, breakthrough,
terobosan You're baru. going to see that God's going to bring you into the victory. Kau akan lihat Tuhan akan membawa masuk And dalam it's not because you kemenangan. have to, because you don't want to be in destruction anymore. Bukannya karena saudara harus, tapi saudara tidak mau ada dalam kehancuran lagi. So, does God work out your salvation? No, you with God work it out together. Apakah hanya Tuhan yang mengerjakan keselamatan? Tidak, Tuhan bersama saudara bekerja sama. We surrender. Kita berserah. He lifts up. Tuhan yang mengangkat kita. He loves you, Tuhan mengasihimu but He's waiting for you dan sedang menantimu that you give Him the lead. bahwa engkau memberikan Dia yang memimpin. Not you telling Him, Holy Spirit, you must do this. Holy Spirit, you must do. Stop that. Bukan saudara yang menyuruh dia, Roh Kudus lakukan ini, Roh Kudus lakukan itu. Berhenti. Coronavirus, stop it. Coronavirus, berhenti. Who's the boss? Siapa yang jadi bosnya? You. I'm sorry. Saudara? It should be Maaf. God telling. If God tells you to do that, amen. Seharusnya Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan But is katakan it itu, God amin. or is it our desire? Tapi apakah itu Tuhan atau keinginan kita sendiri? I thought the Word of God is very clear. Saya katakan firman Tuhan sangat jelas. Those who are in the Word of God, Bagi mereka yang ada dalam firman-Nya, God will be a shield around them. Tuhan akan menjadi perisai yang mengelilingi Proverbs mereka. 30, verse 5. Amsal 30 ayatnya yang Read kelima. the Word of God, and I hope some preachers will learn to read the Word of God, how it's standing, what God is saying. Bacalah firman Tuhan dan saya berharap banyak pengkhotbah yang So they membacanya will apa get yang an tertulis. enlightening. I pray for that they will also learn not to do a fire dance, Bahwa akan ada around the pencerahan fire. di situ, bahwa mereka tidak hanya menari-nari And they have dengan no power api, at all. tapi tidak ada kuasa sama but they sekali. learn to apply the will of God. Tapi mereka belajar untuk Because melakukan kehendak God Tuhan. never goes out of His Word. Karena Tuhan tidak pernah keluar dari firman-Nya. The time of Moses, Di masanya Musa, when the spirit of death was released, saat roh kematian on the dilepaskan pada anak there yang was no pertama, fire dance. tidak ada tarian dalam api. The blood of Jesus on the doorpost. Darah Yesus Kristus di palang pintu. The blood of the Lamb. Darah anak domba. Today, Hari ini, if you put the blood of the Lamb, kalau saudara tempatkan Forgive darah me, anak Lord. domba, Wash me ampuni clean. aku Tuhan, basuh aku Tuhan. you don't have to be afraid of your future. Saudara tidak perlu takut Your lagi akan future masa is depanmu. bright. Masa depanmu But if you hold cerah. the Holy Communion, Tapi kalau saudara melakukan perjamuan thinking no, kudus God forgives everything anyway, dan berpikir, oh Tuhan sudah maafkan but you semuanya, never ask forgiveness. tapi saudara tidak You are benar-benar minta drinking your ampun. own judgment. Saudara sedang meminum Some have penghakimanmu gotten sendiri. sick and some died. Beberapa akan sakit dan meninggal. Don't do that. Jangan lakukan itu. Take God's word seriously. Ambillah firman Tuhan secara So God bless serius. you, my brothers and sisters. Jadi Tuhan Let's berkati pray saudara-saudariku. that God will give you revelation and strength Mari kita berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan dan pewahyuan to break through untuk menerobos to your difficulties. melalui kesulitan saudara. Heavenly Father, Bapa surgawi, I pray as this brother or sister who's going through tough times aku berdoa bagi saudara-saudari yang melalui masa sulit and they're pulled back and forth. dan mereka maju mundur terus. Lord, at least he recognized Tapi setidaknya mereka mengenali hal he ini needs to Tuhan. break free. Butuh untuk But we dilepaskan. cannot, Lord. Kita tidak bisa sendiri. Only you can help Hanya us. Tuhanlah yang sanggup menolong God, kami. I pray for strength. Tuhan, aku berdoa untuk renewal, kekuatan, pembaharuan, encouragement. penyemangat. And Lord, Dan Tuhan, that there will be a new move of thee in his life. dan Tuhan ada kegerakanmu yang baru di dalam hidupnya. Lord, we believe Tuhan, kami percaya those who rise up in thy spirit bagi mereka yang bangkit di dalam will rohmu break through. akan menerobos. Thank you, Lord. Terima kasih That you Tuhan, bless him and strengthen him. Kau memberkati dia dan menguatkan dia. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. So God bless you. Tuhan berkati And remember, dan ingat, the word of God firman Tuhan is the truth, adalah kebenaran. not our feelings, Bukan perasaan kita, not our opinions, bukan opini kita, but God's word. tapi firman Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati.